দেখে শিখুন, দেখে শিখুন। শাড়ি পরে গলায় ব্যাগ ঝুলিয়ে রফি সাহেবের গানে নাচছিলেন, আর আপনারা খালি হাত পেরে যাচ্ছেন না। হো आईफोनेও এত মানে তাড়াতাড়ি ব্যাটারি যায় না। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे पैसे फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे पैसे फिर कहाँ मिलेगा। इतना था हमारे दिल के हमेशा देखो 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 देखो